नमो भगवते श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मैत्रेय उवाच। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे अद्य सप्तमः श्रीगोविन्दाय नमः। मैत्रेय उवाच। इत्येजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता अभ्यधायि महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति। श्रीमहादेव उवाच। नागं प्रजेशबालानां वर्णेनानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया प्रजापतेर्दर्घशीर्ष्णो भवत्वज्जमुखं शिरः मित्रस्य चक्षुषे चेते भागं स्वंबर्हिषो भगः पूषा तु यजमानस्य दधिर्चक्षतु पृष्ठभुग् देवा प्रकृतिसर्वाङ्गा एमे उच्छेषणं दधुः बाहुभ्यामश्विनो पूष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः भवन्त्यर्ध्ववश्चान्ये वस्तस्मश्रुभृगोर्भवेत्। मैत्रेय उवाच। तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीढुष्टमोदितं परितुष्टात्मभिस्तात् साधु साधित्या तथा ब्रुवन् ततो मीढवां समामन्त्र सुनासीरा सहर्षभिः भूयस्तद्देव यजनं समीढो वेदसो ययुः विधायकार्षेण च तद्दाह भगवान् भवः संदधु कस्य कायेन सवनीय पशु शिरः संधीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सद्या सुप्त इवेतस्तौ ददृशे चाग्रतो मृडं तदा वृषध्वजद्वेष कलिलात्मा प्रजापतिः शिवावलोकादभवक्षरद्र इवामला भवस्त्वाय कृतार्धीना शोकाग्नदनुरागतः औत्कण्ठ्यावाष्पकरया सम्परेतां सुतां स्मरन् कृच्छा संस्तभ्य च मनः प्रेम विह्वलितस्तुधि सशंस निर्वलीकेन भवाये भावेनेशं प्रजापति दक्षोवाच। भूयाननुग्रह अहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि भृतो यदि प्रलब्धा ना ब्रह्मबन्धुस च वां भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेस्य कुत एव धृतव्रतेषु विद्या तपोव्रतधरान् मुकुता स्म विप्रान् ब्रह्मात्मतत्त्वमविदुं प्रथमं त्वमस्राक् तद्ब्रह्मणान् परं सर्वविपत्सुपासि पालः पशूनि विभो प्रगृहीतदण्डः एषौ मया विदिततत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरिक्तिविशिखैर्गणय्य तन्माम् अर्वाक्पतं तमर्हत्तमनिन्दयापात् दृष्ट्वार्दया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। मैत्रेय उवाच। क्षमाप्यैवं समीढवांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रिता कर्म संतानयामास सोपाध्यायात्विर्गदादिभिः वैष्णवं यज्ञसन्तन्त्यै त्रिक्पालं द्विजोत्तमा पुरोडासं निर्वपन् वीरसंसर्गशुद्धये अधवर्युणात्वहविषा यजमानो विशाम्पते धिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुर्भूध्वरि तदा स्वप्रभया तेषां योदन्त्यादिशोदशः मुष्णन्तेज उपानीतस्तक्षणेन स्तोत्रवाजिनः श्यामो हिरण्यरसनोर्ककिरीटजुष्टो नीलालकभ्रमरमण्डितकुण्डलास्य कम्बब्जचक्रसर चापगदासि चर्म व्यग्गै हिरण्यभुजैरिव कर्णिकारः वस्याधृतवधूर्यमाल्युदार हासावलोककलया रमयस्य विश्वं पार्श्वमभ्रदज चामरराजहंसा श्वेतातपस्त्रशशिनो परिरज्यमाना तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः प्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्रक्षननायका तत्तेजसा हदरुचा सन्नजिह्वाससाध्वसा मूर्धा घृताञ्जलिपुटा उपतस्थुरदोक्षजा अप्यर्वाग्वृत्तियो यस्य मयि त्वात्मभुवादयः यथामति गृह्णन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहं दक्षो गृहीतार्णसाधनोत्तमं यज्ञोश्वरं विश्वसृजां परं गुरुं सुनन्दनन्दाद्यनुगैर्वृतं मुदा गृह्णन् प्रपेदे प्रयता कृताञ्जलिः। दक्षुवाच। शुद्धं स्वधां मन्युपरिताखिलबुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिसिद्ध्यमायाम् तिष्ठस्तथैव पुरुषत्वमुपेप्य तस्या मास्ते भवान् परिशुद्धैवात्ममन्त्रः। ऋत्विजुवाच। तत्त्वं न ते वयमनञ्च रुद्रशापात्
कर्मण्यवग्रधियो भगवन् विदामः धर्मोपलक्षणमिदं त्रिविधध्वराख्यं ज्ञातं यदर्थमधिदैवमहोद्व्यवस्था सदस्याऊचु उदपत्यध्वन्यशरण उरुक्लेशदुर्गेऽन्तकोग्र व्यालानविष्टे विषे मृगतृष्णात्मके हेरुभारा द्वन्द्वस्रभ्ये खलमृगभये शोकतावेज्ञशार्थं पादौ कस्ते शरणकथायाति कामोपसृष्टा रुद्रोवाच तौ वरदवरान्ध्रावा शिशेहाखिलार्थे अपि मुनिभिरिशक्तैरादरेणारणीये यदि रचितधियं मा विद्यलोकोपविद्यं जयति न गणये तत्त्वात् परानुग्रहेण भृगुरुवाच यनमाया गहनया प्रहितात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि सुपन्तः नात्मन्श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धो ब्रह्मोवाच नैतत्स्वरूपं भवतोऽसौ पदार्थ भेदग्रहै पुरुषो यावदीक्षेत् ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाद्व्यतिरिक्तो यतस्त्वम् इन्द्रुवाच इदमप्यतिविश्वभावनं वपुरानन्दकरं मनोदृशां सुरविदविटक्षपणैरुधायुधैर्भुजदण्डैरुपपन्नमष्टभिः पत्नी उवाच यज्ञोऽयं तव यजनायकेन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् तं न स्वशवशयना भासयन्तमेधम् यज्ञात्मन् लिनरुचादृशा पुनीः ऋष्याऊचु अन्वितं ते भगवान् विचेष्टितं यदात्मना चरसि किं कर्मणाज्यसे विभूतये यत् उपसेदुरीश्वरीं न मन्यते स्वयमनुवर्ततीं भवान् सिद्धाऊचु अयं त्वत्कथामृष्टपीयूषनद्यां मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धा त्रिसार्तोऽवगाढो न सस्मारदावं न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवत्रा यजमान्युवाच स्वागतं ते प्रसीदेषु तुभ्यं नमः श्रीनिवासस्त्रिया कान्तयात्राहिना त्वामृतेऽधीशनाखैर्मखः शोभते शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषा लोकपालाऊचु दृष्टं किं नो दृग्भरसग्रहैस्त्वं प्रत्यग्दृष्टा दृश्यते येन दृश्यं माया हेषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं सृष्टा पञ्चभिर्भासि भूतै योगेश्वराऊचु प्रेयान्यात्यन्योऽस्त्यमुतस्तुयि प्रभो विश्वात्मनि क्षेत्रपृथग्ययात्मनः अथापि भक्ते सतयोपधावता मनन्यवृत्त्यानुगृहाणवत्सला जगदुद्भवस्थितिलये सुदैवतो बहुविद्यमानगुणयात्ममायया रचितात्मभेदमतये स्वसंस्थया विनिवर्तितभ्रमणगुणात्मने नमः ब्रह्मोवाच नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय चेत्काष्ठां नाहं वेदापरोऽपि च अग्निरुवाच यत्तेजासहं सुसमिध्यतेजा हव्यं वभे स्वध्वरयाज्यसिक्तं तं यज्ञं पञ्चविधं च पञ्चभिः सृष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञं देवाऊचुः पुराकल्पापाये सुकृतमुदरीकृत्य विकृतं त्वमेवाद्यस्मिन् सलिल उरगेन्द्राधिशयने पुमांस्वेशे सिद्धेर्हृदि विमिशिताध्यात्मपदवी स एवाध्यो क्षोण्यः पतिचरसि भृत्य नवासिनः गन्धर्वाऊचुः अंसास्ते देवमरीच्याद एते ब्रह्मोन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरुगा क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम विद्याधराऊचुः त्वन्मायार्थमभिपद्य कलेवरेऽस्मिन् कृत्वा महाहमिति दुर्मतिरुत्पथैस्वै क्षिप्तोऽप्यसद्विषये लालसयात्ममोहं युष्मत्कथामृतनिषेवक उद्यदुश्चेत् ब्राह्मणाऊचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मन्त्रा समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्त्वर्तिजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमयाज्यं पशु
त्वं पुरागां रसायामः सुकरो दृष्टया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदनलीलया योगिभिर्व्यज्जिहर्थं त्रयी गात्रयज्ञक्रतु सप्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्णमां कीर्त्यमानो निभिर्नाम्नि यज्ञेश ते यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। मैत्रेय उवाच इति दक्षा कविर्यज्ञं भद्ररुद्रावमर्षितम् कीर्तमाने ऋषिकेश सनिन्ये यज्ञभावने भगवान् स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुग् दक्षं बभाषया भाष्य प्रीयमाण इवानघ। श्रीभगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग्विशेषणा आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विजा सृजनरक्षणहरन् विश्वं दग्धे संज्ञां क्रियोजिताम् तस्मिन् ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदो नाज्ञोऽनुपश्यति यथा पुमान् स्वाङ्गेषु शिरापाषाणादिषु क्वचिद् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परा त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वैविध्यां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति। मैत्रेय उवाच एवं भगवतादिष्टा प्रजापतिपतिर्हरिम् अर्चिता क्रतुना स्वेन देवानुभयतो यजत रुद्रं च स्वेन भागेन उपाधावत्समाहिता कर्मणोदवसानेन सोमपानितरानपि उदवस्य सत्त्वदीर्घ्भिः स्नाववृतं तथा तस्मा अप्युनुभावेन स्वेनैवाप्यराध्यसे धर्म एव मतिं दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरं यज्ञे हिमोता क्षेत्रे मेनायमिति शुश्रुमुं तमेव दैतं भूय आवृतङ्के पतिमम्बिका अनन्यभावैकगतिं शक्तिः सुप्तेव पुरुषम् एतद्भगवतः शम्भो कर्मदक्षाध्वरद्रुव श्रुतं भागवताक्षक्ष्यादुद्यवाम्ने बृहस्पतेः इदं पवित्रं परमीशिचेष्टितं यशस्यमायुष्यमौघमर्षणं यो नित्यदा कर्णनरेणुकीर्तयेत् धुनोत्यघं कौरौ भक्तिभाविता। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञसन्धानं नाम सप्तमा तत्सत् श्रीगोविन्दार्पणमस्तु।